मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी बॉडी को लत पड़ जाती है, तो उनमें सिर्फ तौबा काफी नहीं होती, किसी से काउंसलिंग की जरूरत होती है। जैसे चर्स की आदत पड़ गई या हीरोइन की आदत पड़ गई, किसी हीरोइन जी ने हमारा बयान सुना और तौबा कर ली जाके, आइंदा हीरोइन नहीं पीऊंगा, तो क्या ख्याल है नहीं पिएगा आइंदा? वो तो अभी पी के आया था ना, इसलिए तौबा कर ली, अभी तो ठंडा हुआ है। जब हीरोइन की तलब पैदा होगी तो जिस्म मचलेगा, चाहिए चाहिए। मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, कुरान में आता है हराम, हदीस में हराम, जहन्नम की आग, चूल्हे पे जाएगा, आग देखेगा, बड़ी खतरनाक है भाई। लेकिन जो आग अंदर जल रही है, तो ये बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे हीरोइन जी को कहा जाएगा भाई हीरोइन से तौबा भी करनी है और फौरन करीबी डॉक्टर से रुजू भी करना, कि वो हीरोइन के अलावा कोई ऐसा टीका फिलहाल लगा दे, चर्स पे ले आए। ठीक है, चर्स थोड़ी सी खालिस चर्स पे ला दे आप, वो आहिस्ता 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 क्या करेगा, छुड़वाएगा। तो जिन लोगों को इंटरनेट पर फुहुश फिल्मों की आदत पड़ जाती है, ये आदत बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर वो तौबा कर भी लेते हैं ना, तो थोड़े दिनों में फिर ख्यालात, फिर एक जिस्म जो है ना तड़पना शुरू होता है। तो ऐसे मौके पे किसी अल्लाह वाले से इस्लाही ताल्लुक भी जरूरी। और मैं ऐसे नौजवानों को कहता हूं किसी माहिर नफ्सियात से भी राब्ता करो जो खुद ये फिल्में ना देखता हो, क्योंकि बास डॉक्टर खुद ये काम कर रहे होते हैं, उनको ये बुराई समझते ही नहीं है इसको, कहने क्या है नफ्सियात, एंटरटेन थोड़ा सा, वो उनकी अपनी इंग्लिश होती है उनकी। बास डॉक्टर उल्टा लोगों को उल्टे कामों पे लगा रहे होते हैं, कह रहे हैं यार इतना भी स्ट्रेस जो है ना लाइफ में सही नहीं है, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए। हालांकि इससे स्ट्रेस खत्म नहीं होती, स्ट्रेस बढ़ती है। जैसे कोई कहे स्ट्रेस खत्म करने के लिए हीरोइन पी लो, पीने के बाद तो ऐसी स्ट्रेस खत्म होगी कि आपको लगेगा दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश कोई है नहीं, लेकिन स्ट्रेस इससे बढ़ती है, फिर और मांगेगा और फिर स्ट्रेस से ही मर जाएगा वो जाके। तो ऐसे ही ये जो फुहुश चीजें देखी जाती हैं, ये स्ट्रेस को वक्ती तौर पे खत्म करती हैं, हकीकत में ये स्ट्रेस को बढ़ाती हैं। ऐसा आदमी खुश नहीं रह सकता। तो किसी को जिना की आदत पड़ गई और किसी और तरह से अपनी ख्वाहिश पूरी करने की आदत पड़ गई, इंटरनेट पर फुहुश फिल्में देखने की आदत पड़ गई, तो तौबा भी करनी है और साथ साथ इलाज के लिए जिस्मानी और रूहानी दोनों मुआलिज से राब्ता भी करना। जिस्मानी मुआलिज तो माहिर नफ्सियात हैं, बहुत से माहिर नफ्सियात को अल्लाह ने बड़ी महारत दी होती है, उनसे राब्ता करें। मुल्क में बहुत हैं, कराची में बहुत हैं, उनके पास जाएं, बोलें भाई, अगर वो कहना कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो भाई फर्क पड़ता है, मुझे ये बीमारी छुड़वाओ, ठीक है ना, मुझे ये आदत छुड़वानी है, मैं आपको फीस इसी चीज की दूंगा, जिस दिन आपने छुड़वा दिया इतने पैसे आपके, लेकिन वो एडवांस में ले लेते हैं फीस। तो कुछ खर्च करो ना अल्लाह के लिए। तो माहिर नफ्सियात के पास भी जाएं और अल्लाह वालों से इस्लाही ताल्लुक भी कायम करें। किसी बुजुर्ग से बैत हो, उनको बताएं। तो आपको एक नुस्खा मैं वैसे ही बता देता हूं कि कोई बुजुर्ग नहीं मिल रहे, बुजुर्ग भी मार्केट से शॉर्ट चल रहे हैं आजकल, लोग कहते हैं, हालांकि होलसेल के हिसाब से बुजुर्ग मौजूद हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग से मुनासबत होने में टाइम लगता है। फिर बुजुर्गों के पास रश इतना है कि वो नंबर ही नहीं आता लोगों का कि वो आपको टाइम दे। तो उसमें फिर ये है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला है तो भाई कुछ इलाज मैं बता देता हूं। सबसे पहला, तबलीग में 4 महीने के लिए निकल जाओ, ऐसी कि 4 महीने तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा, उससे ना देखो। जैसे गुनाह करने की आदत पड़ती है करके, तो छूटने की आदत पड़ती है छोड़ के। कुछ दिन दिल मचलेगा, जब एक तवील अरसे तक नहीं देखोगे तो फिर देखने की आदत खत्म। कुछ दिन तो मचलेगा दिल, 4 महीने के बाद दिल करेगा भागूं यहां से मैं। लेकिन तबलीग में एक माहौल मिलता है, बहुत दिन तक गुनाह से दूर रहेंगे, तो इंशाअल्लाह आदत छूट जाएगी। वापस आए, फिर शैतान ने बरगला के गुनाह करवा दिया, दोबारा निकल लो। ऐसी की बोलो ना, ऐसी की तैसी इसलिए कह रहा हूं कि फिर कारोबार, दुकान का हर चीज भाड़ में जाए कारोबार। पहले इंसान का बच्चा तो बने आदमी, वो थोड़ा नुकसान कर लो, कुछ नहीं होता। पढ़ाई अगले साल, कोरोना की वजह से अगले साल वैसे ही हो रही है ना, तो एक अपनी इस्लाह की वजह से हो जाएगी।
تھوڑی قربانی دو گے تو بھائی دین آئے گا. تو تبلیغ میں بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک کام سمجھ میں آ گیا, یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اصلاحی تعلق فی الحال میسر نہ ہو, ورنہ تو اصل تو یہ کسی شیخ سے بزرگ سے بیعت ہو جاؤ. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بے لگام نہیں چھوڑنا ہے. آپ نے انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں, فحش فلمیں دیکھنے سے توبہ کر لی, اور کوئی برائی سے توبہ کر لی, توبہ تو لازمی کرو, صحیح ہے نا, پکی ڈھکی توبہ. لیکن ایک ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ مجھ سے اگر شیطان نے گناہ کروایا تو یہ گناہ فری میں نہیں پڑے گا. اپنے آپ کو بولو اس کی تمہیں قیمت, بولتے کیوں نہیں, دینی پڑے گی. اور قیمت اپنے جسم کو نقصان پہنچا کے بھی, اور اپنے آپ کو مالی نقصان بھی پہنچا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پینلٹی لگے گی بھائی, جرمانہ ہوگا. اب وہ ہر آدمی اپنی تنخواہ کے حساب سے, آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے, 10,000 20,000, اور خرچے بھی دیکھو نا, پتہ چلا جرمانہ اتنا دے دیا کہ کھانے کے لیے گھر میں روٹی ہے نہیں, فلمیں ہی دیکھ رہے سارا دن بیٹھ کے, اب کوئی کرنے دھرنے کا کام ہے ہی نہیں. اتنا زیادہ جرمانہ نہ ہو کہ بچے متاثر ہو, ان کی فیسیں ہی نہیں جا رہی, یا کوئی چھڑے چھاٹوں میں, یہ کنواروں میں زیادہ ان کے تو فیسوں کے مسئلے نہیں ہوتے, یہ زیادہ بیماری چھڑے چھاٹوں میں ہوتی ہے. اور جس چھڑے چھاٹ نے بیماری چھوڑی نہیں نا, کم وقت شادی کے بعد چھوڑتا نہیں ہے, پھر وہ دنیا چھوڑ دے گا, یہ بیوی چھوڑ دے گا, یہ بیماری نہیں چھوڑتا وہ. تو اپنے علاج کی فکر کرو, ورنہ قبر میں بھی یہی دل چاہے گا جن کو یہ لت پڑ جاتی ہے. تو کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو سزا دینی, مالی بھی اور جسمانی بھی. جسمانی سزا, روزہ رکھ لے انسان, بھوکا پیاسا رکھے, صحیح ہے. یا روزہ نہیں رکھ سکتا, بھائی اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں 24 گھنٹے کے اندر 50 رکعتیں, 100 رکعتیں نوافل کے پڑھوں گا. وہ اتنے زیادہ بھی سزا نہ ہو کہ پڑھنا ہی مشکل ہو جائے, اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ سزا کا عنصر اس میں سے ختم ہو جائے. تو اصلاحی تعلق میں فائدہ ہوتا ہے کہ ہر بزرگ ہر ایک کے حالات دیکھ کر اس کے لیے خود سزا تجویز کرتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ اتنی, آپ کا کم از کم اتنے پیسے صدقہ کرو. اب آپ نے اگر کہا کہ 5 روپے صدقہ کروں گا اگر مجھ سے گناہ ہوا, تو آپ کہو گے دیکھتے رہو, شام کو 100 روپے دے دوں گا, کیا جا رہا ہے 100 روپے میں. اور آپ نے کہا 5 لاکھ صدقہ کروں گا, تو بس ایک ہی دفعہ ہوگا صدقہ, اس کے بعد دوبارہ گناہ تو ہوگا, صدقہ نہیں ہوگا. تو وہ اپنے حالات دیکھ کر, نہ اتنا تگڑا جرمانہ ہو. بھائی لائف جا رہا ہے بیان, کتنے لوگ ہیں, چلو اچھی بات ہے, یہ کام کی بات ہے نا, لوگوں سنے. 5,000 روپے آپ نے اپنے اوپر متعین کر لیے کہ میں صدقہ کروں گا. ایک نارمل تنخواہ والے کے لیے یہ ٹھیک ہے. پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ گناہ بار بار ہوگا تو بار بار صدقہ کرنا ہے. تو اتنی کیونکہ ایک دم سے نہیں چھوٹتی یہ چیزیں. حوصلے والے لوگ تو ہیں کہ چھوڑا تو بس چھوڑ دیا, لیکن ایسے حوصلے والے مارکیٹ میں شارٹ ہے نا. اصل تو حوصلہ یہی, چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا, ایسی مر جائیں گے نا, کوئی بات نہیں, مر جائیں. جگر مراد آبادی شراب سے توبہ کی تھی تو بیمار ہو گئے, مرنے لگے. تو ڈاکٹروں نے کہا, حکیموں نے کہا تھوڑی سی پی لیں. انہوں نے کہا مر جائیں گے نا تو کیا ہو گیا بھائی, جنت میں چلے جائیں گے. جب شراب سے توبہ جنت میں جانے کے لیے تو کی ہے, تو مر گئے تو اور کیا چاہیے. لیکن ایسا اسٹیمنا یہ جگر کا ہو سکتا ہے, جس کے جگر نہیں ہے ہر ایک کے پاس ایسا جگر ہوتا نہیں ہے. تو اصل تو یہ ہے, نہیں چھوٹ رہا تو بھائی فری شیطان کو بے لگام نہ کر دو, سزا دو. جیسے ہی گناہ ہوگا 2 رکعت توبہ کے ساتھ گڑ گڑانا بھی ہے کہ اللہ ہو گیا اب نہیں کروں گا, صحیح ہے نا. شیطان کہے گا پہلے بھی تو یہی کہا تھا اب نہیں کروں گا, دوبارہ یہی کہہ رہے اب نہیں کروں گا. تو شیطان کو بولے جب اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے, صحیح ہے. شیطان پتہ ہے توبہ چھڑوا دیتا ہے, کہہ رہے تیرے سے تو بار بار یہی کہہ کے جاتا ہے, پھر کر لیتا ہے, تو چھوڑ اب نہیں کر. تو شیطان سے بول کہ جب گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تھی, حالانکہ توبہ کر کے گیا تھا نا, تو توبہ کرتے ہوئے شرم کیوں آئے بھائی. شرم تو گناہ کرتے ہوئے آنی چاہیے تھی کہ ابھی توبہ کر کے گیا ہوں پھر گناہ کر رہا ہوں. کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, گناہ کرتے توبہ کرتے ہوئے شیطان جو ہے نا آپ کو شرمیلا بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو کیا کرنا ہے, گناہ ہو جائے تو فوراً سب سے پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ کے توبہ, اور فوراً اپنے اوپر جو آپ نے پہلے سے سوچا ہوا تھا, اس وقت نہیں سوچنا, پہلے سے سوچا ہوا تھا اگر یہ گناہ ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا, یا نہیں اتنے پیسے بھی اور اتنے روزے بھی, یا اتنی نمازیں. جسمانی سزا میں نماز یا روزہ, اور مالی سزا میں پیسے. بعض لوگوں کی طبیعت میں سخاوت ہوتی ہے, وہ گناہ کرتے ہیں وہ پورے پیسے ہی اڑا دیتے ہیں, ان پہ پھر اس کا اثر نہیں ہوتا. لہذا ہم دونوں سزائیں بتاتے ہیں کہ جسمانی بھی ہو اور مالی بھی ہو.
समझते हैं कि नहीं समझते हैं? तो ये फिर खुद से मुतय्यन करना है। इससे क्या होगा कि चपत पड़ना जब शुरू होगी, कहते हैं ना आईना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल, कुछ ना पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल। दिल के जब रगड़े लगते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चमक पैदा होना शुरू। तो गुनाह के बाद जब सजा मिलेगी तो फिर अगली दफा गुनाह करते हुए ख्याल आएगा कि यार जेब से पैसे निकलेंगे, सोच ले तू सारे पैसे इसी में उड़ाने हैं क्या। लेकिन एक बात खूब समझ लो कि फिर भी गुनाह हो सकता है, फिर सदका होगा, फिर गुनाह होगा, फिर शैतान हमला करेगा कि यार सदका करने से भी फायदा नहीं हो रहा, लिहाजा सदका करना छोड़ दे। ये शैतान का हमला है। फायदा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, आपको महसूस नहीं हो रहा। यकीनन जितना पहले करते थे उसमें लाजमी कमी आएगी। समझ में आ रही है बात? कमी आना शुरू होगी। ये ऐसा ही है जैसे आपको किसी ने कहा कि जिम जाओ, वेट उठाओ तो ताकत आएगी। अब आपने पहले दिन बटन उठाए ना तिनके के दोनों तरफ। हमारे एक दोस्त थे बहुत ही बारीक से, कह रहे थे मैं चाहता हूं मोटा हो जाऊं। मैंने कहा जिम जाया करो, तो मेरे से वजन ही नहीं उठता। मैंने कहा लाइट वेट उठा लो यार, 5-5 केजी उठा लो। कह रहे नहीं 5-5 केजी। मैंने कहा 2.5 केजी उठा लो। वो वाकई बहुत बारीक थे, कह रहे वो भी नहीं उठता। मैंने कहा एक तिनका लो, एक तरफ बटन लगाओ, इधर भी बटन लगाओ, इधर भी बटन, वो उठाओ, ये तो उठ जाएगा ना। आप, मैंने कहा खुद ये बटन उठाए हुए कि नहीं उठाए हुए? कह रहे ये तो आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा आप कौन सा आप भी तो मजाक ही कर रहे हो भाई। कोई तो एक हद ऐसी होगी जहां वेट आपसे उठेगा। तो ये बटन उठाओ तिनके से, फिर 2 बटन लगा दो, फिर वेस्टकोट के बटन बड़े वाले लाके लगा दो। एक दिन आएगा इंशाल्लाह बटन की जगह लोहे की प्लेटें आ जाएंगी। तो ये क्यों है? फायदा होता है, नजर नहीं। आहिस्ता आहिस्ता स्टैमिना बढ़ता है। बॉडी बिल्डर पहले दिन अगर देखेगा कुछ भी नहीं है, 1 साल के बाद देखेगा बोलेगा भाई पहले तो ऐसे नहीं थे। पहले तो कमीज उतारते थे, डॉक्टर को एक्सरे करने की जरूरत पड़ती नहीं थी, यहीं से नजर आ जाता था फेफड़ों में कितना पानी आया हुआ है। ठीक है ना? तो आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो इसी तरह याद रखो, जब पेनल्टी लगाओगे अपने ऊपर, जुर्माना दोगे, तौबा भी करोगे, लगेगा तो ये कि कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फायदा। भाई 10-15 साल की आदत है, 2-4 साल तो लग सकते हैं ना छूटने में। तो हिम्मत नहीं हारनी, ठनी इससे है दुश्मनी उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले। शैतान से फड्डा हमेशा का है। अभी तक तो शैतान ही दबाता रहा है, आज हम भी ट्राई करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं ना। एक दिन आएगा इंशाल्लाह कुचल दोगे शैतान। तो मायूस नहीं होना है, छोड़ने की कोशिश बोलो ना भाई करनी है। दूसरी बात ये कि बिलफर्ज गुनाह अगर नहीं छूटा, आप सदका भी कर रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं या नमाजें भी पढ़ रहे हैं कफारे के तौर पे, असल तो ये कि छुड़वाना है गुनाह। ऐसी कि छोड़ के दुनिया छोड़ने से पहले पहले गुनाह छोड़ना है, क्योंकि इसका अंजाम अच्छा नहीं है। लेकिन इतना फायदा तो होगा ना अगर बिल फर्ज नहीं छूटा। शैतान कह रहा है ये तेरे से नहीं छूटेगा, तू खाम खाम में सदके कर रहा है। तो शैतान को बताएं यार कम से कम इतना तो हो रहा है ना कि तराजू के एक पलड़े में अगर गुनाह आ रहे हैं तो दूसरे पलड़े में नेकियां भी तो जमा हो रही है ना। क्या ख्याल है भाई? सदका तो खैरात भी तो, गरीबों को खिलाना, उनकी दुआएं, वो भी तो एक पलड़े में जमा हो रही है ना। तो असल तो यही है कि गुनाह से तो बहरहाल बचना ही बचना है। एक गुनाह भी अजाब जान बन सकता है, लेकिन शायद क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत हो जाए, अल्लाह कहें ये तेरे गुनाह हैं, लेकिन फला मौके पे तूने रोज़ा रखा था, फला मौके पे तूने नमाज पढ़ी थी, तेरा दिल नहीं चाह रहा था, नफ्स को मार के तूने नमाज पढ़ी थी सजा के तौर पर, या तूने सदका किया था हालांकि तेरा पैसा खर्च करने का दिल नहीं चाह रहा था, तो उस नेकी का हो सकता है वजन आपके गुनाहों के वजन से ज्यादा हो जाए। नहीं आ रही बात? तो इधर कुछ बुरे काम कर रहे हो तो कुछ अच्छे भी तो लगा लो ना। तो चलो इधर गुनाह बढ़ रहे हैं, इधर नेकियों का ग्राफ भी तो ऊपर जाएगा, तो कुछ तो सजा मिलेगी, तो उसमें कुछ तो कमी हो जाएगी ना आखिरत में। और ये भी हो सकता है कि फुल माफी हो जाए। तो असल तो हदफ यही है कि छोड़ना ही है बहरहाल, लेकिन साथ साथ पेनल्टी भी लगानी है। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह गुनाह
آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا. اور بہنوں کی وراثت ہے وہ تو فوراً جا کے حوالے کر دو. اس میں یہ نہیں کہ کل تک نہیں دی تو 50 روپے جرمانہ. وہ دو جتنے طارق روڈ کی دکانیں ہیں نا ابھی تک کھا کے بیٹھے ہوئے ہو, بہنوں کے جا کے ہینڈ اوور کر دو. فون کرو بھائی تمہارا یہ وراثت میں حصہ بنتا ہے, بتا دو کتنا بنتا ہے, ابھی سے بھیج دو, کیونکہ ابھی تھوڑا جوش پیدا ہوا ہوگا, 1 ہفتے بعد ختم. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جس کا حق لیا ہوا ہے, کوئی قرضے کھا کے بیٹھے ہوئے, فوراً لے جا کے ادا کر دو. علماء اس کا اہتمام کرتے تھے کہ حق لینے میں تاخیر ہو سکتی ہے, دینے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.